warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadi Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi wa dhurriyyatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruwaya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syukurila ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نخص وصلى عليه في هذا الكتاب وجميع مشايخنا وصلهم وفرهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nyuwun hadiah Fatihah malaik kangge Ibu Mbak Irna, Ibu Matoyah binti Haji Sabrawi. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita buka kemarin halaman 52 ya. Halaman 52 sampai nomor 40, saniki 40. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Uli ulaika. Ing pundi-pundi panggenan
uga kawaos pendek saharokat. Jadi ulu, uli, ulaika dimanapun berada, di mana tempat itu kita baca pendek satu harokat, tidak dibaca panjang. Di antaranya dalam surah Ali Imran, dibuka surat Ali Imran ayat 190. Surah Ali Imran ayat 190. Sudah ketemu ya? Inna fi khalqis samawati. Kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dari mana? Wa ikhtilafil laili. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. Dari mana? ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi ulil albab dibaca pendek. Inna fi khalqis samawati, saat temene iku ing dalam penciptaan pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa ikhtilafil laili, pergantian malam, wan nahari lan siang, la ayatin, iku sebagai satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya liulil albabi, bagi orang-orang yang berakal, artinya orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, ulul albab itu siapa? Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman, dalam posisi berdiri, wa qu'udan, dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dalam posisi berbaring. Artinya dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, mereka selalu mengingat Allah. Wa yatafakkaruna, dan mereka selalu berpikir fi khalqis samawati, ing dalam kejadiane pira-pira langit, wal ardi lan bumi. Penciptaan langit, bumi, termasuk makhluk yang ada di bumi, ulul albab selalu mikir. Ya, mungkin kalau panjenengan sok mikir. Ya. Jadi kalau panjenengan mikir, nanti ketemu ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu contoh ketika kita masuk ke toilet, ada apa itu? Kecoa ya. Biasanya ibu-ibu dengan kecoa tidak takut ya. Dengan kecoa biasanya tidak takut ya Bu ya. Takut orang Mbak?
Padahal kan tidak apa, tidak ganas ya, tidak menggigit ya. Cuma kita weruh kecoa bae geli. Ya. Jadi kecoa itu mungkin kita tidak mikir-mikir ya orang-orang artinya ya. Fungsinya apa kecoa? Marai apa meden-medeni wong wedok biasanya gigu. Dan kecoa itu hidupnya di daerah-daerah yang kumuh ya. Tapi Gusti Allah menciptakan kecoa yang tane apa bulunya itu ya bersih ya. Meskipun berada di kolong di lubang WC di sapi tank, tapi bulunya tetap bersih, tetap kinclong. Itu kecoa juga ada fungsinya. Yang jelas sebagai bahan makanan bagi pihak lain ya, makanan tikus, makanan kadal dan sebagainya. Di samping itu ada fungsi bisa mengurai apa kotoran-kotoran yang telah busuk. Kemudian dengan adanya kecoa juga orang berpikir bagaimana cara mengatasi kecoa. Akhirnya muncul pabrik untuk membasmi serangga yang bekerja siapa? Menyerap sekian ribu banyak tenaga kerja dan dia punya keluarga, punya anak. Termasuk nyamuk juga begitu. Nyamuk menurut kita mungkin ora penting. Gaweane ganggu wong, nyokot wong. Tapi dengan nyamuk juga akhirnya bisa menyerap tenaga kerja. Jutaan orang bisa bekerja di situ. Dia punya anak, punya keluarga, bisa menghidupi dirinya. Maka kalau kita selalu berpikir tentang ciptaan Allah apapun yang mungkin sepintas kayak tidak ada manfaatnya, termasuk apa apa istilah yang cilik-cilik apa jenenge singgat dan sebagainya. Ujungnya kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci. Rabbana ya Tuhan kami ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menjadikan sesuatu yang ada di bumi dengan sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Sampah juga ada manfaatnya. Tinggal kita bagaimana cara kita bisa mengolah apa tidak. Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi uli dibaca pendek ya, tidak panjang. Kemudian lagi yang ada yang di surat Toha ayat 540. Surat Toha ayat 54 ya. 54 ya. Ayat 54. Kulu war'au an'amakum. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kulu war'au an'amakum. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Liulin li pendek. Tilli itu bilahuna, jangan ditahan lama-lama. Kulu war'au an'amakum. Kulu silakan kamu makanlah. War'au silakan angono kabeh gembalakanlah silakan an'amakum binatang-binatang ternak kamu. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Yang demikian itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Liulin nuha bagi orang-orang yang punya akal. Ulil albab ulin nuha sama orang yang berakal dan sebagai bukti dalam tanah kita hamparan-hamparan rumput-rumput semua juga ada manfaatnya.
Makanya Allah menyatakannya sebagai rizqul lakum, sebagai rizki bagi kalian semua. Kalian semua, bagi kita manusia, apapun yang ada. Hewan paling hanya sementara, sebagai proses sementara. Suket sebagai macam segala macam suket, sebagai macam tumbuhan rambanan, itu ujung-ujungnya yang makan manusia. Sapi hanya sementara. Ya, jadi suket sing mangan wedhus, sing mangan sapi, tapi kok sapi ini sing mangan kita kan, ujungnya kan kita. Yang ketiga kemudian dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179. Di situ ada ulaika 2. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dari mana? Dari minal jinni boleh, wal insi boleh. Yang paling dekat wal insi. Wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. U-nya dibaca pendek ulaika. Al-A'raf 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami campakkan ke neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jin manusia bagaimana? Lahum qulubun tapi la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi la yafqahuna biha, tidak pernah untuk memikirkan, untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun, a'yun jamak dari ainun. Mereka punya mata tapi la yubsiruna biha. Matanya tidak pernah untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun. Adzanun jamak dari udhunun. Mereka punya telinga tapi la yasmauna biha. Tidak pernah telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya mereka itu dungu ya. Bahasa lainnya peka. Peka dengan peka beda ya. Nah, peka itu kan tanggap ya. Ora usah dicolok-colok wis paham. Tapi nek peka berarti ya mau dungu ora tanggap ya. Ya. Rakyate susah malah umroh ya. Berarti Aceh Selatan ya. Rakyate kenang banjiran kok malah berarti kan peka dia, tidak peka. Umroh itu kan sunnah ya. Jadi tidak peka tapi peka ya. Peka. Nah, kita mudah-mudahan tergolong. Nah, kita jelas Pak Atra itu kan termasuk yang peka ya. Peduli dengan sosial, peduli dengan selalu memikirkan nasib orang-orang yang perlu dibantu. Nah, jadi ini yang kita kembangkan. Jadi peka, jangan peka tapi peka. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita untuk selalu kita memperhatikan nasib mereka yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu. Lah mereka yang peka itu kata Allah ulaika kal an'ami, bagaikan binatang ternak, bahkan balhum adhallu, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Karena kalau binatang kan tidak punya pikiran, tidak punya akal. Ya maklumlah kalau mereka tidak pernah mikir bagaimana nasib temannya, bagaimana nasib yang lain, tidak pernah mikir. Tapi kalau manusia kan punya pikiran, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan selalu menggunakan pikirannya tadi. Jadi ulaika, u-nya dibaca pendek dimanapun tempat berada. Kemudian berikutnya juz 19 ayat yang nomor 41 malaihi. Malaihi, malaihim, kita baca malaihi, malaihim ing pundi-pundi panggenan la kawaos pendek sak harokat. Jadi meskipun ada panjang malah tetap malaihim, malaihi itu lanya dibaca pendek. Inggih menika ing juz 9 surat Al-A'raf ayat 103. Kita buka Al-A'raf ayat 103. Di situ ada malaihi. Meskipun lamnya panjang malaihi, tapi bacanya kita pendek. Sudah ketemu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Malaihi thumma ba'atsna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'auna. Fir'aun karena isim ghair munsharif, meskipun ada huruf jar ila dibaca fathah, tanda jarnya fathah. Ila fir'auna bukan ila fir'auni. Ila fir'auna terus wa malaihi. Maunya mau ataf sehingga karena majrur dengan ila wa malaihi ora wa malaahu ya malaihi. Jadi malai apa jenenge tsumma ba'atsna min ba'di Musa, kemudian kami mengutus setelah mereka Nabi Musa bi ayatina dengan membawa beberapa tanda-tanda kekuasaan ingsun Allah ila fir'auna, utus ila fir'auna marang Fir'aun wa malaihi dan para pemuka-pemukanya, para penggede-penggedenya. Tapi fadzalamu biha, mereka tetap zalim, tidak percaya dengan adanya kekuasaan Allah. Fangzur, lihatlah kaifa kana akibatul mufsidina, bagaimana akibat dari orang-orang yang membuat satu kerusakan di muka bumi. Fangzur kaifa kana akibatul mufsidin. Yang fangzur dalam cara dekat ya peristiwa Sumatera itu ya. Kaifa kana akibatul mufsidin. Akibatnya porak-poranda. Kemudian berikutnya utawi juz
11 surat Yunus ayat 75. Ini kebalik ini kok. Di situ 57 nggih. Itu apa istilahnya salah cetak ya. Terbalik yang betul 75 lan ayat 83. Jadi kan bisa jadi kadang konsepnya betul tapi kadang yang nulis pikirannya mau 75 tertulisnya 57. Ini manusiawi kan kadang salah cetak. Kalau kita era sekarang kadang seringnya tahun ya. Sekarang tinggal download atau nggak undangan tahunnya 2024 karena orang sempat diteliti atau tanggalnya. Kesalahan sekarang gitu. Jadi karena tinggal ora ono biyen ono konsep sekarang mesti tinggal apa ganti-ganti tok ya. Kadang lupa nggak diganti tahunnya sehingga tahunnya kadang nggak tahu tanggalnya kadang yang keliru. Nah, ini Yunus ayat 75. Kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya, mala'ihi dibaca pendek meskipun ada panjang mala tapi membacanya pendek. Tsumma ba'atsna min ba'di Musa wa Harun. Setelah kami mengutus Musa dan Harun ila Fir'auna kepada Fir'aun wa malahi dan para pemuka-pemukanya bi ayatina dengan membawa bukti-bukti kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami. Tapi fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Mereka sombong, angkuh, tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Dan mereka kaum yang mujrim, kaum yang penuh dengan dosa. Itu Malaihi 75. Kemudian masih dalam surat Yunus ayat 83 ke bawah lagi ayat 83. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khauf min qaumihi atau dari illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufim min Fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardh wa innahu laminal musrifin. Fir'auna wa malaihim lamnya dibaca pendek satu harokat, malai tidak panjang ya. Ini wa innahu laminal musrifin, ketika kita mengucapkan sin kadang tertukar dengan shin. Laminal musrifin, musrifun orang yang melampaui batas. Israf
melampaui batas. Nek pakai sin, tapi nek ketika kita mengucapkan sin tertukar menjadi shin, artinya nek musyrifun berarti orang yang mulia. Syarif itu pakai shin, mulia. Nih musyrifun, nek musrifin pakai sin itu melampaui batas, orang yang melampaui batas. Tapi nek musyrifun orang yang mulia. Jadi fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Mereka tidak iman, tidak percaya kepada Nabi Musa kecuali hanya beberapa orang dari kaumnya karena takutnya. Ala khufim min fir'auna, mereka takut dengan Fir'aun wa malaihim dan para pemuka-pemuka mereka. Ayyaftinahum, takut nanti kalau disiksa dengan Fir'aun. Wa inna fir'auna la'alin, sesungguhnya Fir'aun itu la'alin, itu sewenang-wenang fil ardi, di bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika dia tobat sudah tertinggal, sudah nyawa sudah di tenggorokan, dia tobat, serah ganggu. Kemudian satu lagi yang utawi juz 12 surat Hud ayat 97. Juz 12 surat Hud ayat 97. Ada malaihi juga. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Malaihi ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan para penggede-penggedenya. Fattaba'u amra Fir'aun, ikutlah perintah Fir'aun. Wa ma amru Fir'auna birasyid, perintah Fir'aun itu tidak benar. Wa ma amru lan ora ana utawi perintah Fir'aun birasyidin iku benar. Perintah Fir'aun itu ora benar. Menyembah selain Allah, menyembah kepada dirinya, perintah untuk menyembah pada dirinya itu tidak benar. Jadi malai itu kita membacanya pendek, dimanapun tempat malaihi, malaihim kita baca dengan pendek. Kira kita sampai sini. Insya Allah kita lanjut dengan berikutnya. Mudah-mudahan di dalam kita membaca Al-Quran semakin pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz
يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء دواء وبحق الفاتحة بحق أسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وإنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا زيادة الحرم واجعل أولادنا تلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم صحة وعافية سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعل أول يومنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم